मते तुम्हें रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता भेटिदेवी। स्वाधीनता छड़ेकी नेबाकू हुए मागिकी नुहे। एभली दमदार कथा केवल जनक पार्टी ही बाहरी थिला। से होछंती भारतीय स्वाधीनता संग्राम इतिहासर सबुठारु चर्चित तथा साहसी व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जनवरी 23 तारिख हेउछि एही महान नेतांक जन्म दिवस। तेणु जन्मतिथि पालन नहीं कोलकाता होई उठिछि उत्सव मुखर। विशेषकर एठाकार एल्गिन रोड रे थिबा नेताजींकर पैतृक घर को देखिबा पई भीड़ आरंभ हो जाइछि। संप्रति नेताजी म्यूजियम देखिबा निमित्त शह शह लोक आग्रह प्रकाश करुछन्ति। नेताजी सिना ओडिशार कटक रे जन्म नेथिले, हेले ये हेउछि तांकर पैतृक वासस्थान। तांक जीवनी एवं भारतीय स्वाधीनता आंदोलन पई उत्सर्गीकृत एक प्रमुख स्मारकी। यह सहित गवेषणा केन्द्र मध्य। आमे बर्तमान उपस्थित अच्छु कोलकातार 38-2 एल्गिन रोड नेताजी भवन सम्मुखें। आमे जानती ओडिशा रे नेताजी जन्मस्थान होइथिया बेले यही होउछि अन्यतम कर्मस्थान भावे परिचित। यही भवन 1909 मसीह रे नेताजी पिता जानकीनाथ बसु निर्माण करथिले एवं यही भवन बहु इतिहासर मुख साक्षी भाव विद्यमान रही। एठारे बहु संग्रामी माने आसीचंती। स्वाधीनता संग्राम युद्धर रूपरेख एठारे प्रस्तुत होईची एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय नेताजी सुभाष चंद्र बोस एठारु जेतबेले 1941 मसीह रे निर्दिष्ट होइतिले ए पर्यंत तांकर कोनोसी संधान नाही। तेणु यही नेताजी भवन प्रत्येकଙ୍କ हृदस्पंदन भाव रही, अस्मिता भाव रही एवं नेताजी जन्मस्थान जन्म दिवस आसिले यही भूमि यही भवन आहुरी मुखरित हुए। आमे देखिबा एही नेताजी भवनर बहुविध प्रसंग को नहीं। नेताजी भवन को 1909 मसीह रे नेताजी पिता विशिष्ट आईनजीवी जानकीनाथ बोस निर्माण करथिले। 1920 रु 1940 पर्यंत एही भवन प्रमुख राजनैतिक केन्द्र भावे परिचित थिला। नेताजी तांकर गठनमूलक कार्यगुड़िक एवं भारतीय जातीय कांग्रेस नेता भावरे कार्य करिबा समय रे एठार रहुथिले। एही भवन रे नेताजींकर बैठकी कोठरी, स्वाधीनता संग्रामी मानक सह आलोचना गृह, शयन कक्ष और अध्ययन कक्ष रही। एही स्मारकी गुड़िक 1941 मसीह जेपरि थिला सेहीपरि संरक्षित रही। नेताजी व्यक्तिगत खट, से व्यवहार करथिबा जिनसपत्र, पोशाक, जोता एवं पलायन समर सीढ़ी पथ को मध्य संरक्षित कर रखा जाइछि। प्रथम महला बारंडारे थिबा पाद चिन्ह एवं नेताजी पलायन समयर पछ सीढ़ी पर्यंत जीवा पई उद्दिष्ट पथ सठिक भावरे दर्शा जाइछि। यह सहित अभिलेखागार एवं पाठागार, स्वाधीनता पाठागार रे विरल दलिल, हाथलेखा चिठी एवं शरतचंद्र बोस को व्यक्तिगत पुस्तक संग्रह रही। संग्रहालय रे यूनिफॉर्म, पदक एवं सिंगापुर रे निर्मित शहीद स्मारकीर प्रतिकृति प्रदर्शित होईछि। नेताजी म्यूजियम रे प्रवेश पाई वयस्कंक निमित्त 50 टंका, शिशु मानक पाई 20 टंका टिकेट धार्य करा जाईछि। एही नेताजी भवनर प्रथम महला रे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बसवास करथिले। 1941 मसीहा जानुआरी 16 एवं 17 तारिख रे नेताजी सुभाष बोस यही सीढ़ी दे अवतरण करथिले एवं यही पवित्र सीढ़ी को देखिबा पाई प्रत्येक मन रे एक आवेग सृष्टि हुए एवं नेताजी जन्म दिवस आसीबा परे एवं पूर्वरु अनेक आसंती एवं यही नेताजी यही जे सीढ़ी पुण्य सीढ़ी को प्रत्यक्ष नमन करती। एक अभूतपूर्व भावमय परिवेश सृष्टि हुए। आमे देखा पाउछन जे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुतुरा शिशिर बोस एवं नेताजी निजे यही सीढ़ी अवतरण करथिले एवं यही से गाड़ी जो गाड़ी रे से नेताजी गमु पर्यंत जाइथिले। तेणु यही इतिहासर कथा व्यथा एबे भी प्रतिटी भारतीय मन रे हृदस्पंदन हुए। किंतु नेताजी आज फेरी नाहंती, किंतु नेताजी जो स्मृति कथा आज भी प्रत्येक मन रे रोमंथन करे। 1941 मसीहा जानुआरी 16 और 17 तारिख मझी राति रे पुतुरा शिशिर बसुଙ୍କୁ धरी नेताजी गमु स्टेशन पर्यंत जाइथिले। तापरे आउ फेरी नाहंती। कार्यतः तांकर यह थिला महान पलायन। सेतेबेले से ब्रिटिश शासकों द्वारा गृहबंदी थिले। मोहम्मद जियाउद्दीन रूपरे
ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଶିଶିର ଏକ କଳା ଜର୍ମାନ ୱାଣ୍ଡର ସେଡାନ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋମକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ପରେ ଜାପାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନେତାଜୀ। ଏହି ସେହି ଐତିହାସିକ ଗାଡ଼ି ଯିଏକି 1941 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 16 ଏବଂ 17 ତାରିଖ ରାତିରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ପୁତୁରା ଶିଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ ତାଙ୍କୁ ଗମୁ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେତାଜୀ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନେତାଜୀ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ BLA 7169 ଯାଇଥିଲେ ସେହି ଗାଡ଼ିକୁ ଏବେ ବି ନେତାଜୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟୁରୋ ଏଠାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛି ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ନେତାଜୀଙ୍କ ଏହି ଗାଡ଼ି ସିଢ଼ି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ସୌଧ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନେତାଜୀଙ୍କ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ, ନେତାଜୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଦେଶପ୍ରୀତି ଏଠାରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ନେତାଜୀ ଜନ୍ମଦିନ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ଆହୁରି ମୁଖରିତ ହୁଏ ଏବଂ ନେତାଜୀଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେହି ଦିନର ଐତିହାସିକ କଥା ବ୍ୟଥା ପ୍ରତିଟି ମନରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୁଏ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ 1945 ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ନେତାଜୀ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଶହୀଦ ମାନଙ୍କର ସୈନିକମାନଙ୍କର ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ସେହି ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନେତାଜୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟୁରୋ ଏଠାରେ ଏହି ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସେହି ଦିନର ଯେଉଁ କଥାକୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ନେତାଜୀ ଗବେଷକମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭବନକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତି। ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିମଣ୍ଡଳ ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ନେତାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ଏଠାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏଠାରେ ବହୁ ଇତିହାସ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟତ ଉତ୍ଥାପନ କରେ। ଏବେ ବି ନେତାଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟରୁ ପରଦା ଉଠିନାହିଁ। ଅନେକ କାହାଣୀ ଓ କଥା ଉଠିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇ। ତେବେ ସେସବୁକୁ ବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କର ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଭୁଲି ପାରିବେନି ଭାରତବାସୀ। କୋଲକାତାରୁ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫର ସମର ଜିଶାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍।